हाय फ्रेंड्स, मिली मोहांता कुकिंग एंड ब्लॉग चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आपण माने समस्ते केमिति अछंती आशा करछ आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज फ्रेंड्स आमे तयारी करबा जन्ही राई। सेति पय मु किछि जन्ही नै छी, देखंतु चलंतु एबे आमे स्टार्ट करबा। जन्ही रु प्रथमे तार चप्पा को छिली नेबा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms देखंतु फ्रेंड्स जन्ही रु चप्पा को मु छिली नै छी। एबे चालंतु ताकू छोट छोट करिकी काटी नबा। we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. देखंतु फ्रेंड्स जन्ही को मु छोट छोट करिकी काटी नै छी एवं सेथरे मु आलू मध्य पकेबी। तो आलू को मध्य छोट छोट करिकी काटी नै छी। चलतु से सब को हमें भलो से धोई नेबा। Through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echo. देखंतु फ्रेंड्स धोइबा हमर हे गलानी। मसला पय एबे हम रेडी करनबा। मसला पय हम नै छे सरिस रसुण कंचा लंका ताको हम बाटी नै छे। एबे चलंतु करेई रे तेल गरम होबा पय नबा एवं तेल गरम हे गलानी। एबे सेथिरे प्याज को पके दी प्याज को टिके फ्राई करनबा। चलंतु एबे सेथिरे काटी रखिथिबा जन्ही आ आलू को पके देई ताकू टिके किछि टाइम पय भाजी नेबा। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. देखंतु फ्रेंड्स आलू जन्ही को हम टिके भाजी नै छे। भजा हे गलानी। एबे सेथिरे बाटी रखिथिबा सरिस बटा को देई दबा एवं सेथिरे अल्प टिके हळदी पकेबा। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. स्वाद अनुसार लूण पकेबा एवं ताकू भलो से हम टिके गळै नेबा। चलंतु Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. परिवा हमर कसी हे गलानी। एबे चलंतु 2 रु 3 ग्लास पानी देई ताकू टिके सिझिबा पय छाड़ देबा। आम चैनल रे ए जे जो माने नुआ अछंती जल्दी जल्दी जाई के आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जहा फल रे कि आम जहा भी किछि वीडियो पकेबो सर्वप्रथमे तार नोटिफिकेशन आपण माने पाई जिवे। देखंतु फ्रेंड्स हमर जन्ही राई रेडी हे गलानी। पानी पूरा सुखी जाइए आलू आ जन्ही मध्य सिझी गलानी।
चलतु ताको एबे आमे प्लेट रे काढ़ी नेबा। जदि रेसिपीटी मोर भल लगी आपण मानकु ताहले निश्चिंत लाइक गोटे करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।